panalangin, lubayan na sana. Dahil sa bawat tingin, mukha mo'y nakikita. Kahit saan man mapunta, Siapa kita? Lagi di mana kita? Mau numpang di mana ini? SMP Alim ini, Bung. nakikita. Hapos mo'y ramdam pa rin sa dilim. Hindi na nanaginip, hindi na mapagising. Pasindi na nailaw, minumulton ako ng damdamin ko, ng damdamin ko. Hindi mo pa akalain salin, hindi pa ba sapat pagpapahirap sa'kin? Hindi na ba mamamayabang? Hindi na ba mamamayabang? SMP Alim ini pun Wala mang nakikita, hapos mo'y ramdam pa rin sa dilim. Hindi na nanaginip, hindi na mapagising. Pasindi na nailaw, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tengah Ginanjar, satu perwakilan Dirut Sentral itu mengucapkan banyak terima kasih kepada Arabi Fatur Travel dan juga pengelola bus pariwisata yaitu Gelar Pratama yang telah memfasilitasi kami untuk berwisata ke Pangandaran. Sekali lagi saya rekomendasikan kepada kalian yang mengadakan atau punya rencana untuk wisata, boleh ke Arabi Fatur yang kerjasama dengan bus Gelar Pratama, yang mana fasilitas bintang 5 walaupun harga bintang 3. Terima kasih, sukses selalu untuk Arabi Fatur Travel dan juga Gelar Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.